5 দিনকে বাইব সং চিংটিনে ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে যারা ফুড সেফটি অফিসার গ্রুপ বি গেজেটেড রুনাই রক 2 নাম্বার এলডিসি কাম টাইপিস গ্রেড 4 গ্রুপ সি অব রুনাই রক যারা ব্রনি বাকি নোটিফিকেশন কই হিকা 24 তারিখ জানুয়ারি 2022 ব্রনি এক্সাম নাই 20 তারিখ 3 মাস 2022 এরপরে এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট দङ গ্রুপ সি 19 তারিখ 6 মাস 2022 এবার জুন মাস ব্রনি एग्जाम डेट खालायनाय बर'नियाव जागा नोटिस अंखरि हायका बर'नि डाउनलोड खालामनाय बर'नि प्रभिजनल एडमिशन सार्टिफिकेट डाउनलोड खालामनाय 11 तारिख 3 मास 2022 एरबो दङ ग्रुप सी नि 4 तारिख 6 मास 2022 आबो बर'नि डाउनलोड खालामनाय बर'नि एग्जाम डेट नि बागै टिपिएससि साखलाय जाखा अगर जुदी बरो कोनो प्रॉब्लम डाउनलोड खालामनो बरो कमिशन सेक्रेटारि कन्टेक्ट खालामनो बगे अरो साजाक ओंखाय बरोनि कमिशन वेबसाइट पोर्टल www.tpsc.online माध्यमे बरक अजागा डाउनलोड खालामनाय बरोनि साजाका बरोनि बगे बो जरा जब नायरक फूड सेफ्टी ऑफिसर ग्रुप बी बाय एलडीसी इनकम टाइपिस ग्रुप सी जब नायरक बरोनि बगे अब अंकुर फैकिया बरोनि एग्जाम नि बगे इनरक साइमा काना आसंनो जतननो हामबाय।